na asem ni tia no de we blogger na be kan asem bi tia na onu bedi said the Milan essay. One is Zion Felix and a Edi and Como, and some bay and the Mammy Messi or Henry a sea do any Edi Como. Yentimra, ye buy your fear, so and twas. Yes, because sometimes, Obibe to me a cast and be what's here not airtime in social media. No moment or no the penny seeker, but or say way. What you say, or the penny seeker, but or say away. Until sometimes no. Me per se me o come in once na even say what me once no we me now the two social media I will deal with you. Oh yes, because asema ubeka no me fan say na say lomo bi by me call naming e ba say SMS do awo enye masem enye no kre but enye masem because part of normal eno dey meaning home. But the best say me reputation there. Say you could risk and risk. Na me oh one day. Say my say do I say na something no kwa na be gu me hu fi dia. Eno de blogger kro no. Edu ba bi nso aye se makoye me nofo. Edu ba bi aye se makoye me to. Me de no de part of eno nhia me because eno ngu ni pa ni ase. Oti ase. Say ye no crow, say ye no crow. Me ana eno nya me business. Do ye ne mo ana e koba. Ye hu na mo bedidi. Eno de but the begu me who feed there, me makwan. Eti me gidi say, san ni nyina na ye bekeka ne ne no. Eti mo so no bloggers no. Sometimes ya na mo so mahwe. Won say me ka niema bebre. Me ni egu ni pa ho fi na me hunu bi. But me so obi try me say me fa na ho nche. But say normal me say see do akoye ne nofo. Me say see do akoye ne to. Me say see do aye say no. Eno ye news amwa na mo de pa mu bi bi e eno nya masem. Ene so nya no kre. Enya no kre but nya masem. Enya dia egu nipa ho fu. Eti no nya masem. Eti na the one no mo kan mesem mo. Mo so mo hwese ne because asem bi asi na asem a enya no kre because moment na asem no si ye no mesese edu wo. But onya hwe. The fact say me wo ho a yenya me picture no. E wo say e dey story. Na e dey koto baby. E bad. Na okay where the America because they say the and same you or something oh say nufo na omuka say what so onte so omom nufo so ya no mu brazia ho na onim nufo obu hu nyina so ti o de mam di na chi ni ba o be ntafo o nufo ese ukokunkura asa eketwa na wani nufo so ni tana o so o na be say so na me sister so me nyina mu say won so yanko yani me ka me ge bia no nufo ba say onyina esote o nyina na za say oba wa ma wafu o pro onyina no abefu ebe moamoa yehu bia bi so wani ba me hu akokora na fu so da so ni nyina no o ya ni nyina no what you say mama nkonya hini me nko agogoso blonu bia from na chia film no fuso babia from California sport Obaserina den okay yanko eno sister ma wasa japa goodbye ana de kuye goodbye no right master bright goodbye and was watch ya mienu wasa propon hono wode no atum good okay oyeba mechia eye maame MSC edu anase ohene yire MSC edu wadi nkomo pa na ohene ba ono ya na ni kuna jija dem no sa ohene ba onu se wiaso se obia kana sem sei se unnim na akokama sem no wan kan kwampa so memfa ho nchewa nke nipa bibire sebe ombeso bibia afrim ye adwuma no eye se balance kakra bi ana se shift akodi ba bi na sebe produce nkrofo bi enhu no eno mu nyina mo na akoda ne bloggers enti ye ne ya ho omo nim ye no na kan sem no wo ha na ofre mu bibi na ode akobo ho pan ne ye ka owia na ofre chi na obepa chewo enti se wonnim na akoko bi ho asem na se wanfa won enya bone se oba be ka me ho asem bone na me hwe odi se kekakọ ne ngu me ho fin wonnim obi adwe obi wa asem bi abeka bia no wagidi enti ya futuo ma bloggers no ene omo sori a wonam no ka nsem okoyi interview busa na asem a ena mama me mesese de hu ne se no wasom ke te se de wona ye ne PR no na nu bi ya se ya ba beje artist ties we say tas not a tas
o ma ba gigi esika ma ma mami kasa kwa kasa ene nkofo ebere kasa me wo ha na obi afra me phone so say yes e ba je mo task na wo dwene ho say na me oh de mpanifo ne ka ebe ye bia na ye yatim wow yatim wo say na ma me message edu kan say le kwa kuma edu kan say na wo kasa na me say no wo kan na ate ya na me yo mpia na oh wo bo ko interview asem a ye busa no wo atim so woni hu idea enso se de tie bia person ka bibi e ma na fans tienti na wasom twetwetwetwetwe eno na se ne yonko artist na woni ni nya asem se e na asem ka wono na ye adware no anfa nche da bi efi hu obi hu fi a e ha dwen ukokọ kra da ho obetimi de wakokọ enti ya futuo e de mo obi bia se ye sremo o ka asem wani ehu ana se de wa woni mu a wo firi asem ye no kra na no kra no enye ba bia na ko gira ka asem no pia okay so that John chapter 15 verse 16 laysa antum akhtartumuni bal ana akhtartumukum wa anfusukum ya tun eba metia wa henere metia wa henere na doka na no anu mimi si henere ba me o ka tonto so me no nko do ba ko police station simple e dia sunje beba se bebe kape ntoka besi onze bloggers ni bi nsem omudi ya na nye utimi create mitimo blogger bi diri o ka sam to akrabatu so di akrabatu di ya no onze bi ho a who create the but the outside people no omudu say who create o omo fa no serious sa asem no ampa e hacker no kra na wo kan enti the American no minini ni problem bi e no kra no wo kan say se bi obi ya de anya fa no koma mpanyimfo entra Moses asew e ka che ne say mase ubewu yi mpanyimfo wo so na se omo ka asem na antwa kan wo kan fa na enti mrade o heniba mrade de bibia o sanya mrade o heniba ko because obi tawo pa yie but on me say okoye bi be tun wo me obi se na won asa me da de e che me na me sole na go say wu o se asofo ya o mun firi nyame ya me fa ya o mu heniba enti I was say bloggers ni tie titu the interview no ankasa Zion I was say tie because and to come ba mi nyina ya na firimo caption and so asem ni nam da tuni pa no so ento na no for de ohene ba na me kese no for asem no me se ye fe ata ne fu do so ba o bebre enne o wu mienu miensa no wo kwa asem no fu do so enti ye ntira wo kese no fu so atintu akwa ana wo kwa mo yi abana fu mu ana yetimi ye na ye ketwa ai kese o yetimi yetimi ene se de wi asem se e ku ase nyame ade aso ni me ni ye ka mpese me ni me ye kese we asem so akoyi dia ene dia me nim dia so akoyi dia antwaye so da mo kan but me se dia nya no kore because okoyi sa dia na o boto chesei so na mo me bia nya no kore se me ka se efon e dia fon na afon enti mumi susu kan ko fo ho nsem na Ghana ye prensen kan do obenya na uni se o ba ise YouTube nje obenya asemasi obenya azentese no di ka blog obenya na obi ewezi a ko iye owo de wo blog di masemisi na caption na nko hu so obi atwe blog di share eso bu wonya yo YouTube wo like ni wo ko fo obi o ni ma me kan say I delete bishop na ko me hu ye na obi aye caption bi no ko fo etire bi se na otie se be amafo be she se ni ba kro no wu o se wa America no eso wu onzo ko ayo obi abako bi ina ka me YouTube wa inahum mayitun enti wona wono ena wudi obi hono wo so meji hu bi to me hwe ye pia o ni ba kro America ndabi de no ye yes I we no wu America mo friends ayina o kan evangelist ade no so wu yo ona ka bi asa mutu ade chan so on go ni to pray bebe Kan kuma oh so na masalu empade bu baby empane so so bodina kekan ye nsa badwom mu akutia mo asam so ye ke Canada bebe nya asam wo yesa na me nana mu bumfum pasa na ma ade no ma ade no me cha me nu na gaw
na gawo ya wo na sapo kura me fumpa bonwire cause obi asapo kura ndo obi ja ayema kokobe chama general no bibi fumpa sa piao fefe mpani bube masalu mpani so so anyere pia ye twentwa ye nasi quantum ade wo bre quantum na ko obi anyo edika ho quantum na ko munyo de chamleku ayowa e doctor ayowa o fumpa sa yes hwe mesre menana ye o ye interview Zion Felix adwuma no wo ye o bo adwuma no wo ye se bi wetimi sise nyom kura na ansa na bete no edi fepi nti adwuma no wo ye so mo ye ntene kwa so me no mu ni asem o se menana mesese bi kasem bi se so ka me ho asem na nya ne me no be de ye dia me no ni problem so ma men ko menana agra ayi so mesi so menana mesi so wotu ne nka wasem a na sabu nya nipa wo yes so wotu ne nka wasem a na wunya nipa wasase so nipa yo se ya ka wasem yes ade nti ne mo chem so ma ho kwa me mo chem so ena betima asesa wo eno na betimi asesa wo obi o se mo ne chem so bia o sesa nya ye se nipa wo nteme sesa wo nim se de wo ye bia ye so da na wo ye de ye what o usu Joseph say why ade wo nwu you like sa nti nipa bia o se mo chem so no sesa den di ma wo hu kwai me mo chem so ni e bo chem so hu papa na obone ade bo kwa wo ye nim se ye but ansa nipa nka no uba ko jeti akoko so uba unko fie ko tenase ko hwemu uba to fu so tumu adem sana mpanimfo tie odi panin nya asem otimi ka asem uba ka asem usanti ni dia no ade ni abra panin ye wo nya asefo ko tenase dwini a o nsa asem akra kan ya na abawo o se san wadem enti me nipa bia wa sa bia ma ho kwa me nka wasem na ba so amene ya adwen se ka wo ka so mon ka de papa se de o kan obu o wa fro no ka asem die ni mo bako ka be kam ho ni sese no na akofa se me bra ba nti yi na na kwa me padu bonwom bi o ti ntwete so ya na wo se so sene ni nyina fa kwa ntwa duro no o se ni o be se ma me no abo dia se o bi ko twa bi di o de ko ansa na ni pa wo se ni bra no ni wo de ko nti de me na me sese bu ka no e fa bi wa me na ya adwe o kan de wote na mo ka se nkama sem de ho so me na nya adwe na tu nyame obo ni pa no mpokua onim de yemu obi na wade ma yes ena tu mpokua na media no wensisi me wensisi mu wade yemu avataw ena wade yema ho no ena tu mpokua kra onya akasi a na wudi ni kura ni o hene ba ma ho ye fe dodo ma ho ye fe oba wo mpokua no she t-shirt a akua mo adwo amwa aja tu bebere no pe no se je nyame de ma no on pese so se nyame se me fa kesi a mi she kesi a me fa what me fa wona wa me fa o nyame me pe o nyame pe eno na ma se ma ware eni enyina no ye de yapeda kofa na nyame se me de kese na se kofa kese a me ne beje ko se ye de be kowu enti unya sabi wo bugua kese na wo dini ni unya ne so ne brazil no wo bone kama no she t-shirt a akua mo ado amwa o si do so ba na ekoi sa for ne shakaba e fata wo mo e ma se me mpugua so o shakaba ko e fata wo mo ye pam ye size o se ye pam ye size kan ko mutumi na de hyehyase na apaja meboa obo mbugua ketua no obo na de apaja sabia yini mafata wo mo susu yabe okay abuzafo I said me can be sabi aja fori kano na so nufu nketua no ye woro ye ho a mu se nufu anie esisi wo sa nketwa de no enyo bia na pe akatwa ye no ye de esisi wo sa nketwa de no me to da me pe na me che bibi wa se aha kwa Mr. Immune System Booster so de munya mu fa de sa o ko de munya ya no ti nsem bi wo wa susu ye nya de o za se me ha adwini bi se kwa Mr. Immune System Booster mo na chere se wonu mo ati se do ato punu mo oh yes bibia ntimi mo atasa na se nti kwa Mr. ya dra me ma kan fo dia mamu massage magiedi kopebi no mo ate na no ma ebe boost immune system general obi no eye achuma eye edi amount wada wo ma na chere se de ye ko ayare sabia bible say na niji se o se ye se ye ko urade fie na emu misema niji se o se ye se ye mra ne fa han eni nubira emfa kan yen we eya
Akolo Herbal Clinic asiye eni edru asiye edru ha na me akasemani age na me sesre maso ahwaje di e wodi nu brane hahan ni tahini ena edi dwuma se ne se ne fata o se asma na edunya prostate na o se hernia ne hawa mi tu ase entam so edi ama be ma o emre e o mpaso enwodwe yare stroke a ni nyina wo so tu ase utimi na anadwodia medofo we di entam so de edru kan yare edunya de tete wo yare a umpono ya fa anwo na be fa na sase so de eni na yes Akolo Herbal Clinic se obesa yare no edi ama ye ko poku krom pokanche wo ben house no ho a eno pen